Hallelujah. Praise the Lord. Hello. Yan, nasadto sa atong live. Sa atong Facebook. Partner, live na sadta. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa lay katapusan. Hallelujah. Na-absent me last sarong adlaw dahil Huwebes, no? Lunes kay salamat sa mga kakulian. Hallelujah. Medyo nakalikayan no, naagi na yung mga kakulian. Tungod sa atong mga nagkalain-lain nga sitwasyon. Amen? Atong pasalamatan ng Ginoo kay luyo sa mga kakulian na agyapon ta. Amen? Praise God. Hallelujah. Ito na himutang da. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. So, niya nasadta, nibalik na sadta sa atong live, sa atong naandan nga, tulumanon ang kamaturan sa Biblia. Kumusta ang tanan? Ang among mga pangindahay, ang among mga pag-ampo, nga bisa wa mi maka-live atong miaging Lunes. Apa nagpasalamat kami sa Dios nga nagpadayon kami sa pag-ampo. Nga untang tanan, magmadasigon. Amen? Praise God, mayong gabi diha nimo igsoon mildi sa atong naibutangan sa Germany. Mayong gabi nimo diha igsoon uban sa tibuok nimong panimalay diha ug ngadto sa Pilipinas. Hallelujah. Ang among mga pag-ampo sa kanunay nga ana kitang tanan sa maayong panglawas, himsog ug himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Doon naman tayo mga gibati nga ginagmay sa lawas, apan di nato kana tagaan og pagtagad kay natural lang samtang naapatay kinabuhi, no? Naagid tay mga bation pero ato ginang ihangad tanan sa Ginoo. Kay kung naatay bation, siya sad ang moayo. Amen. Praise the Lord. Ug ato nang gituhuan nga diha sa iyang mga labod kitang tanan na ayo. Og dalaygon ang Dios sa katapusan nga naghatag na sab kanatong panahon nga di makapadayon kita sa iyang buluhaton. Ingon nga iyang mga tinawag. Hallelujah. Praise the Lord. Usa. Maayong kabuntagon sa tibuok Asia atong tagaan usa og pagbati ang tanan sa tagsa-tagsa nato kanahimutangan sa tibuok Asia. Asa mong dapita karon gipahimutang sa Dios. Hallelujah. Sa Japan, Singapore, Taiwan, asa mong dapita karon Malaysia, Thailand, Cambodia. Naghangay ta mga kaigsuonan des Cambodia, mga missionaries, salamat sa Ginoo at mga kaparintihan na asa diha. Diha pud sila gidala sa Ginoo no sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Asa man kamo karon dapita maayong kabuntagon. Labi na sa atong nasudnong Pilipinhon. Hallelujah. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Og ato san nga pag-ampo sa Japan nga diin dunay mga dapit sa Japan nga gikuso-kuso usab sa linog apan aw sa baha. Aw linog di ay ug baha man. Ato gyapon pasalamatan ang Dios nga magaluwas kaninyo dihang dapita. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa tibuok Amerika, mayong kabuntagon sa uban nga dapit, kaudtohon dinhi sa atong naimutangan. Hallelujah. Maayong buntag, mayong udto sa tibuok upat ka suok sa Amerika. Sa south, sa north ug sa south, sa west ug sa east. Hallelujah. Ang among mga pagbati, di gyud mahunong mi sa pagbati kaninyong tanan. O pag-ampo, nga bisan asa kamong dapita, makaila kami og wala,
ang Dios pagapadayon sa pagpamuhat sa inyong mga kinabuhi. Amen. Ngadto sa tibuok Europa, nga atong mga kaigsunan diya sa Germany, atong mga kaigalaan, hallelujah, ang atong mga isig kamamumuo sa parasan. Ang Dios magapadayon sa paglig-on kanatong tanan. Ingon nga mga galamiton, ingon man mga bakanting panudlanan. Salamat sa Dios sa ato ang parinti diha sa atong nasudnong Pilipinhon. Halo, igso ay Dodong o Norman, Manoy. Kumusta na ka diha? Salamat sa Ginoo. Tagaan pa kadiag mayong panglawas, Manoy. Hallelujah, mga padayon pakas pagpamati sa ato ang tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Padayon lang og share, Manoy, padayon pagampo sa Ginoo. Nayatag pa kanimo sa Ginoo ang imong pangandoy sa imong kasing-kasing uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Kumusta ang imuhang gwapang asawa? Ang imong supportive nga asawa kaninyong tanan. Ining tanan nga nagpaluyo sa screen ang ato igsoon si Teresa Pailuga. Salamat sa Ginoo. Sa imong naimutangan sa Germany, salamat sa Dios nga naamo sa maayong kamot. Hallelujah. Salamat sa padayon ninyong pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Amen. Ay mo kaluya. Ay kitang tanan kung atong bothuna-hunaon aduna kitay linya o aduna tay inunta dalan nga din atong gisunod sumala sa plano sa Dios. Amen. Amen. Musa sa tibuok Middle East ato sang silang bation maayong gabi usab diyan dapita. Sa tibuok Middle East. Oh, hallelujah. Di Saudi Arabia sa atong mga kaigsuonan din ha, atong mga OFW sa samong dapita karong ipaymutang sa tibuok kalibutan, atong mga residents, mga immigrants, no, tanan-tanan atong mga kaigsuonan, atong mga kaigalaan, atong mga kaparyentihan, atong mga kaanakan, mga kaapuhan, kaumagaran, ato silang bation. Ay maayo kaayo ang Dios, hallelujah, na nagpadangat ka natong tanan sa lain na pud nga adlaw. Din kita mo padayon asab sa atong buluhaton ug sa laing gabi sa mga kaigsuonan nga din makatag na pud sila, makabaton sila og maayong pahulay. Pukawon sa mo og mga adlaw inandaman sa inyong mga panginahanglan. Amen. Manang kanunay atong giampo sa Dios adlaw-adlaw. Ay doon naman tay mga ministeryo no nga atong gipang-apilan ug ang Dios magapadayon usab sa pagpauswag sa atong mga kinabuhi uban sa atong pagtuo nga si Jesucristo ra gayud ang tubag sa tanan. Amen. Praise God. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Pansa di pa kita mo adto sa unahan ato sang ihatag sa ato ang partner pero ay mo kalimot sa pag-share aning ato ang ingnon ta live, ha? Ay nyo kalimti pag-share. Kaya diya sa inyong pag-share, kamo mo ay nakapamunga. Hallelujah. Kung sa inyong mga bunga nga mulungtad, ampo lang kita. Nga kining atong gipang buhat, di ni mo labay kawang sa Ginoo. Amen? Amen. Kaya kung naghago ka, muani gyud ka. Amen? Praise the Lord. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Sige. Imo sa partner, unsay naa sa imong dughan. Okay. Praise God, praise the Lord. Kumusta o maayong udto sa tanan? Adlaw nga Webis, pitsa 4 sa atong bulan sa Enero. O ganyan na sa pitan ning atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Ay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili na ito mabayran og salapi. Kaluwasan magadalakan nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios, nga mga atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka taon. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo na kita.
Amahan, ikaw nga among Diyos, buhi, kamanan sa tanan, Amen. na Praise nagbuhat sa God. iyo taog sa langit. Wala nila Praise Diyos. the Lord. kamusta Amen. mo, Ama? Amahan, salamat sa imong paguban ka namo. Amen. Samtang kami nangandam pa panahon, padulong ato sa imong pagabuhaton, dihugi kami tanan, labi na sa kong kapikas mong gadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Kiwa na kay isulti. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Limitado ra ko no iyang isulti kay lain pang iyang tuton. Anyway, pasalamatan nato ang Ginoo no kay bisan unsa nato kahilumon agi panahon ang Ginoo nga mogamit sa atong mga tingog. Praise God. Amen. Diri ko mainundong kita sa atong miaging inunta mensahe no. Ang atong mensahe maong pagpabag-o, ang pagbag-o unsaon nato pagkinabuhi. Mga bag-ong ato ang bag-ong tuig, no? Unsaon ba naa sa atong New Year resolution, no? Unsa di pa tamo adto sa unahan, ato sandadon sa pag-ampo ang pulong sa Dios. Amen. Nga atong pag-aambitan o kumusta man? Andam na ba usab kamo? Andam na ba sa inyong mga Biblia, ang inyong mga bulletin, ang inyong lapis, ang inyong papel, ang inyong journal, notebook, unsa ba inyong gusto nga inyong sulatan? Sa panahon nga moabli kita sa Biblia, dili manggod ang tanan, abtik nga moabli sa Biblia. Amen? Kay bisan, kinsa niining kalibutan na, gawas niya atong iya na lang nang gikaon, ang Bible, no? May baw na siya asa tong dapita, so dili na siya maglisod. So anyway, sa panahon nga di mo makaabli dayon, pwede na ninyong isulat sa inyong mga papel, notebook, journal, o sa panahon nga naa ka mo sa inyong pagpamalandong, inyo ka nang magbasa usab ug inyong makatunan. Amen? Amen. Sa tanan nga naas nagpaluyo niining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, labi nang naa karon sa luyo sa screen, ay magkabalaka. Ayaw maghawa hangtod nga di ta mahuman kay nindot sa ning ato ang pagahisgutan. Kung ang matag usa ka nato na ay pagbaton og ingunta kasibot sa pag-alagad sa Dios, o gusto gyud nga mabag-o ang iyang kaisipan, ato gyud kanang buhaton tungod kay ang pagpabago sa kaisipan usahay magpangutan na kita unsaon ba nato pagpabag-o sa atong kaisipan. Sayon ba kanang buhaton, no? Walay lain makapabag-o ni ana gawas ang Dios ug ang iyang mga pulong nga atong hatagan og pagtagad adlaw ug gabi. Amen. Amen. Usa mag-ampo na kita. Dadon ta na sa pag-ampo. Praise the Lord. Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios nga ikaw ang among langit ng nga amahan. Yes. Ikaw ang Dios sa tanang nga Dios, hari ka sa tanang hari, Ginoo ka sa tanang Ginoo. Pasalamatan ka namo o Dios, ang Dios sa Israel, ang Dios ni Jacob, ni Isaac ug ni Abraham. Yes. Salamat o Dios sa imong pagpadayon sa pag-uban kanamo, ining imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes. Panalangini ang mga pulong o Dios nga among pag-aambitan ining orasa Yes. o nga makahatag kini o Dios kanamo og kahusay sa among panghunahuna, Yes. kausaban sa among panghunahuna, Yes. kaabtik sa among panghunahuna, ingon man amahan nga diha sa imong mga pulong among pag-aambitan, Yes. na makaayo kini sa among lawas kalag espiritu. Panalangini ang tanan nga may igdulungog o Dios ug silyuhi ang tanang dapits nga diin ana ang imong mga kanakan, ang imong mga katawhan, ang imong mga pinili dinihugan nining orasa Yes. sa pagpamati Ginoo sa imong mga pulong. Nga bisan unya sa unahan pagayud Ginoo sa imong hamili nga dugo, nga walay bisan unsang maka distract kanamo way makasamo kanamo sa among pagkat-on
O nga din amo kini Ginoong magamit alang sa imong kausa. Labi na sa panahon Ginoo nga naa kami o Dios sa among nagkalain-lain nga sitwasyon. O panalangini kini o Dios nga diya sa among mga kasing-kasing isulat mo kini. O diya sa among mga alimpatakan nga dili kami mahikalimot. Aron niining kinabuhia, ikaw may maipadayag, ikaw may maitaas, ug kami may maipabus. Ug pasalamatan ka namo o Dios sa gahom sa imong espiritu nga magamanifesto sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi uban ang imong mga pulong nga mo tagan mo kini og kinabuhi uban sa among pagtuo kanimo sa ngalan ni Hesukristo niya among ipangayo ug gipasalamatan ang tanan moingon amen. 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 Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan, no? Hallelujah. Kung may nungdom kita sa miyaging adlaw nga Huwebes, hallelujah, ang aton topic ni adto nga ato kanang gitagaan og ingnon ta ipanguluhan ta na og unsa bang ato ang bag-ong unsa na New Year's resolution, no? So sa atong New Year resolution gikinahanglan nato nga si Jesus ang atong unahon. Amen, no? Amen. The best way to start a new beginning, no? Nga si Jesus gayud ang atong first in the new year, no? Diya sa ato ang mga kinabuhi nga bisan unsa pang ato ang mga transaksyon niining kinabuhi unsa man ang atong mga ingnon tabuluhaton niining kinabuhi kinahanglan gayud nga siya ang ato ang unahon. Amen. Amen. Igsoon Silvia, maayong untag diya nimo. Salamat sa Dios, panalanginan ka sa Dios uban sa tibuok mong panimalay. Salamat sa imong pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Happy New Year ninyo diyan tanan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wala pa mabahaw ang atong New Year, di ba? O napata sa bulan sa Enero. Hallelujah. Okay, so ang atong turning point ani is kumo adto kita sa Ginoo mag-agad uban sa iyang pulong na agid tay bag-o nga ingnon ta New Year's resolution. Amen. Pagpabag-o. Unsa na to pagpabag-o samtang nag-ingon ang Biblia, ipabag-o nato ang atong kaisipan sa Ginoo. Unsa bay sayon ba nang buhaton ang pagpabag-o sa atong kaisipan sa Ginoo, no? Sa imo na gitudlo ka nato sa libro sa Roma kapitulo 12. So balik-balik ta diha, balik-balik ta diha nganuman. Ay kundi nato ni balik-balikon, no? Doon na tayo mga butang ma-miss out nato diha, no? Inig ka-miss out nato sa bisag usa lang ka butang atong ma-miss diha sa iyang maong bersikulo. Masipyat sad ta. Nabay tao dili masipyat. Wala no, masipyat gid ta. Usa kun masipyat na gani ta sa ato pa usay na ipanahon mo padayon tita ka sipyat kundi kita magmatngon. Amen. Hi Elina, salamat Sister Elina. Magandang umaga sa iyo diyan. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat at salamat sa Diyos. Pagpalain kayo sa iyong buong sambayanan. Huwag mong kalimutan i-share ang atong page ha. Hallelujah. God bless you. Okay. So, diri padayon kita. Madto kita sa unahan. Dili kon tagsa-tagsaon nato kini pag-ingon kining-ingon diri sa Roma kapitulo 12 nga diin bersikulo 2 nga diingon siya, do not conform yourselves to the standard of this world, no? Do not sa ato pa do not ha. Ayaw gayud kuno pagpahiuyon, no, sa atong binisaya partner, no? Kung gingnan ta nga do not, ayaw gyud. Kay kun imo ka nang buhaton, musukway ka sa imuhang nibaw-an o sa imong nabasa. Sa ato pa, ayaw na lang pagbasa. Kay di ba kamutuman? See? Ayaw na lang pagbasa kay di man nimo tumanon.
So kung di nimo na tumanon sa ato pa unsa nimo pagkabaton sa imuhang gusto buhaton. Amen. Gusto ipabuhat sa Ginoo nimo. Kasi gud kita na gusto ta mabuhat pero di ta mo dili gusto nato buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi pero wala tay willing nga mobuhat siya sa atong kinabuhi. Ato gyapon siyang ato gyapon siyang kanang sana i-disregard nganuman kay ang ato man gyapon gusto may matuman, di ba? Ingon siya nga unsa may gingon niya diha no sa do not conform yourself to the standard of this world. Ato pa. So number 1, do not ayaw kuno na but let God sa ato pa let. So imo nang unahon ang kanang ningon siya let God sa ato pa. Kisa kuno ang Ginoo pasagdi siya mo'y pabuhata. Let God transform you. Sagdi nga ang Ginoo mo transform nimo. Siya mo'y muusab nimo. Gusto kang New Year resolution, so mao ni buhata. Diri na ingon siya. Let God transform you inwardly. Asa kuno unsay usbon ang inward. Ang inward. So sa to pa mag-una ang in. Human ni ana makita ra na sa gawas by a complete change of your mind. Complete change of your mind. Sa to pa sayon ba ni buhaton ingon siya na inwardly by a complete change of your mind. Sa ato pa kumplito nga kausaban ang Ginoo na gani ang imong saligan. Sa ato pa do na pabaday makulang sa kung gusto ka nga usbon sa Ginoo in 100%, no? Sa ato pa pasagdi nga ang Ginoo maperpekto magud ta. Di man ta perpekto, no? Pero tungod sa iyang dugo nga ang giula sa krus sa Kalbaryo nga maoy hinungdan nga kita iyang ginluan sa atong pagkadautan ug niana gipakaperpekto kita niya, no? Gipaka dili kita perpekto pero gipaka perpekto kita sa Dios pinaagi sa iyang paghinlo kanatong tanan sa iyang hamili nga dugo diya sa atong pag-ila nga makasasala kitang dagko. Amen. Amen. So diri ni ingon siya din na. So ato ni tagsa-tagsaon pag inon tahagpat. No, so sa ato pa then you will be able to know. Ato pa una pa ka mahibalo what is the will of God. Matod pa niya, then you will be able to know the will of God. What is good and is pleasing to Him and is perfect. Di pa ka may balo. Ipausab na nimo ang imong unahuna. Kung ikaw imong pasagdan ang Ginoo, matod pa niya, ayaw ka mo pagsunod sa gawi sa mga tao ni ining kalibutan. Matod pa sa binisaya, may palihog kuno ko, partner. Busa mga igsuon, tungod sa kaluwis. No, dire. Sa to. Okay. Okay. Ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutan. Amen. Tugutin ninyo ang Diyos nga maoy mo bag-o sa inyong hunahuna. Amen. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Diyos. Okay? Tuguti kuno ninyo. Ato pa, tugutan nato. Ug di nato siya tugutan nga maoy mo bag-o sa atong hunahuna, no? Ug di ta gusto nga ang Ginoo maoy mo bag-o sa atong hunahuna. Di gyud ta mabag-o. Kung kita ra, nganuman. Kay matud pa bitaw ni Apostol Pablo diha sa taga Corinto, no? Nga way lain nga makapabag-o kanato, no? Kundili ang
pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. No? Muna giingon ni Apostol Pablo diha sa libro sa 1 Corinto, atong basahon. 1 Corinto, Kapitulo 2, versikulo 4. Madto kita sa atong Biblia. Matod pa niya. And my teaching and message were not delivered with skillful words of human wisdom, but with convincing proof. But with convincing proof. Inyo tagaan yung pagduot. Kung mabasa ganita sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, no? Naagi tay marka, natay mahimong unsa na dunay mga pulong sa Ginoo nga mao na mo marka sa atong pagkat-on para nga niya nang atong gitun-an, no? Unya nang atong gibasa makasabot ta. Atod pa diya, but with convincing proof of the power of God's Spirit. See? Ato pa, atong binisaya, partner, palihog ko. Versikulo 4. Managingon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, okay? O gitudlo po niya kini sa tanang tao ni ining kalibutan. Amen? Okay, sige, palihog ko, partner. Okay. Sa pagwali ko kaninyo, wala ako maggamit og mga binulak-ulakan nga mga pulong aron alang na madani kamo. Kundili ang Espiritu Santo ang nagpamatuod sa akong gipanyulti pinaagi sa iyang gahom. Amen, no? Kay kung wala ang gahom sa Espiritu sa Dios, nga mao'y naghatag kinabuhi ni ining pulunga nga atong gibasa, di gid ta makakaton ug di ta mausab. Amen? Why New Year? I-resolution nato nga matuman. Tungod nga naman, mapakyas kita kay nga atong gigamit ang maumang kaalam nga niya sa kalibutan. Amen? Pero kung ang sama ni Apostol Pablo, nga nanudlo siya dili pinaagi sa inon ta madanihong mga pulong nga gikan ra sa tao, no? Kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios nga naa kaniya. Amen. Amen. So kitang tanan na makakaton kita sa diya nga ang ato ang gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato mo'y mulihok sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen? Amen. So, kini ato ra ni siyang gitiwas sa ato ang miagi nga episode, ang ato ang topic, no? Og ato kining kinahanglan sa atong matag adlaw. Kinsabay usa ka nato dinhi nga moingon ka nga, wala ra na nako, no? Maayo kay ko ni ana, no? Di na ko ganahan ani ana no, tanan-tanan dili na bag-o na ko nga tao karon, no? Di na ko makasa, di na ko masayop, no? Kanang tanan way usa ka natong wa mangandoy nga di makasa sa Ginoo. Way usa ka natong nangandoy nga dili mausab, no? Nangandoy kitang tanan nga naatay mga kausaban. Pero usahay ang kausaban nga ato ang gipangayo sa Ginoo, dili nato matuman tungod kay naara sa tumoy sa atong dila. Amen. Amen. Og tungod kay naara man sa tumoy sa atong dila, nagpasabot nga wala nato pasagdi ang Ginoo nga mo'y muusab sa atong panghuna-huna. Amen. Usa diri niingon siya diri, mao ning niingon siya dinhi sa atong gibasa sa Roma 2, kung imong kung tagsa-tagsaon nimo nga lit kadtong akong giingon sa unahan nga ningon siya, do not confirm. Og sa ikaduha, matod pa niya nga let God transform you inwardly. Sa ato pa, ang sa sulod usa mo'y atong ipausab sa Ginoo, then musunod na diha sa gawas. Amen. Kung usab na gali ang imong dinhi sa sulod, sa ato pa makita ng imong gawi sa gawas. Nga naman,
Diya sa gawas magmanupisto na ang balang espiritu sa imong kinabuhi ug siya mo ay makita sa imong kinabuhi. Ug katong atong gitun-an sa libro sa Epeso kapitulo 22 ngadto sa atong gitiwas nga ato ang chapter sa inunta Epeso kapitulo 4, nagsugod kita sa bersikulo 22, no? Imo katong mahimo. Nganuman, tun kay ang Dios naman ang imong gipasagdan nga mousab sa imong kinabuhi. Amen, sa imong panghuna-huna. Now, ang pangutana mao kini. Hallelujah. Sayon ba ang pagpa-renew o pagpa-transform sa imong huna-huna, no? Sayon ba mao kana ang pangutana. Hi Sister Jeannie, kamusta na po kayo diyan? Salamat sa Panginoon, nakadaan ka sa atong sa atong Facebook Live. Sana i-share mo to ha. Kumusta ka na? Happy New Year sa iyo at sa iyong buong sambayanan diyan. God bless you all. Amen. Happy New Year. Amen. Sorry. May kunti tayong ubo. Praise God. Salamat sa Panginoon. Anyway, so kaya money, no? So, sayon ba iparinyo, no? Sayon ba ipatransform o iparinyo ang atong hunahuna, no? Dili sayon, pero si Apostol Pablo nag-encourage sa tanan nga mga Christians nga kinahanglan na ipatransform nato ang atong inunta, ang atong hunahuna, ipatransform o iparenew gayud ang atong hunahuna sa Ginoo. Amen? Dili sayon, but kung atong i-interpret ang kinabuhi ni ining kinabuhi nga gihatag sa Dios diri kanato, mahimong ang pulong sa Dios mao ra ginay maka-inspire kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato ug niini kung ato kining ipatransform, mas maayo pa ang imo nang buhaton nga siya mooy imong ipabuhaton sa imong kinabuhi kaysa magsigita og panghuna-huna, no? Kaysa ang atong hunahunahon katong atong mga kaagi, no? Katong atong mga samad sa miaging panahon, katong atong mga trauma, kung unsay ang atong mga nahiagian, no? Nga mao kanay inunta gamiton nato sa atong kinabuhi nga mausab ang atong mga panghuna-huna. Well, usahay na ay mga panahon nga mas maipangkalimtan ang nangagi kaysa magsigi og hunahuna. Mao nang gitudluan kita sa Biblia nga atong kalimtan ang mga daan. Ang karon atong hunahunaon, di ba? Ang karon atong hunahunaon, masayon pa ang paghunahuna ang karon kaysa magsigi tagbalik-balik sa unang panahon. Walay hiling nga moabot sa atong kinabuhi kung ang atong panghunahuna di nato ipausab sa Ginoo. Amen? Kung di ta mag-ampo nga i-renew sa Ginoo ang atong hunahuna sa ato pa, way mabag-o kanato. Amen? So kinahanglan na ang ato ang kasing-kasing sa kinasing-kasing nga pag-ampo sa Ginoo nga siya ang muusab kanato aron sa atong pagkinabuhi. Samtang gusto kita nga mausab ang dagan sa atong hunahuna, kinahanglan naa sa bang ato ang paghatag og dalan sa Ginoo sa atong kausaban. Amen. Amen. Usahay moingon kita sa Ginoo nga ikinahanglan nato nga isulti sa Ginoo nga kuha ami sa dalan sa imong plano sa akong kinabuhi, no? Kay kung usahay kundi nato kana buhaton, usahay ka ang naaragiyod sa ato ang kinabuhi sa atong hunahuna kanunay nga kita maoy mag-usab, kita magsigitag
kinahanglan di mao ni akong buhaton, mao na. No, wala kay plano nga imong buhaton nga dili ingnon tanimo ikahatag ngadto sa Ginoo. Kay kung ikaw na gani, wala gyud kay mahimo, no? Kung dili kinahanglan mo giveaway ka sa Ginoo, no? Mo giveaway ka sa Ginoo, tagaan nimo siya og chance sa imong kinabuhi nga siya maoy mulihok aron ang imong pangunahuna mausab, no? Kay kining pagpausab sa hunahuna, no? Dili imo iyan na sa Ginoo. Pari ana, hinan-aw kag sini. Unya, bisag gulay dada nga sini tungod kay kanang naa ka sa balay maburing ka, no? Naa ka sa balay maburing ka. Oh, unya naa ka sa balay maburing ka, tan-aw ka sa mong gadget, adlaw gabi gadget, no? Wa kay gipalapas nga salida diya sa imuhang YouTube. Wa kay gipalapas nga talan-awon sa Facebook, no? Dili ka malingaw nga di ka mo tan-aw anang imong Facebook, no? Ano man, kaysa mao na gihimo sa tawo nga alibay sa ilang mga nagkalain-lain nga mga sitwasyon sa kinabuhi, no? Inay nga magbasa sa Bible, dili kay kapuyon, no? Di nakakakita, pero ano makakita ka sa gadget? No, di ka kabasa kay gamay glitra, nya nganong makita nimong gadget? No, ano makita nimo ang bisag unsa naa sa gadget? No? Nasa yung katarungan bitaw sa tao, dili mahuman, no? Apan tungod di ana nakulangan sila sa igong kusog aron sa pagtikang ngadto sa unahan aron nga inay ang ilang kabubuton may matuman. Inay ang Dios day may matuman, ang ilan ng kabubuton may matuman. Diba? So unsaon nato pagbuhat sa ingon aron maabot sa atong hunahuna ang kaayuhan. Nga mausab gyud ang atong mga pangunahuna nga makat-on gyud kita sa bag-ong pagkinabuhi. No? Sayon ra kay moingon nga next year di nako ani, di nako ato, di nako mauni mauna, no? Dinig abot sa next year maura gyapon. Nagbalik-balik, no? Labi na ning mga patutuo. Kusog kay ta mutuo sa binuhat sa tao, pero kanang kaalam sa tao bitaw. Kusog kay ta mutuo ni ana, pero sa Biblia di ta mutuo ngano man. Wa man ta masing sa power sa bala ang espiritu. Wala mo manifesto ang gahom sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Mo na nga ang atong mas maayo pa mamati ta sa mga pinulungan sa mga tao nga natong makita atong makaila, atong ma-influensya sa gadget, sa Facebook, no? Sama anang bag-ong tuig. Daghang kitag buhaton para mudaghang kag kwarta. Para imong balay mao ni mao na aron abunda ka kanunay ra gina mao nay kanunay ginahuna-huna sa tao, no? Pero kung magsunod lang ta sa kabubuton sa Dios, di gyud ta mapirdi. Amen. Sama sa Pasko, nauna-una nato. Ining Pasko daghan kaayong mga bag-ong modelo. Palit sa palit, mag-panic buying from September ngadto sa December. Panic buying na para sa Pasko, di ba? Pero wala ta mag-panic tuon. Wala'y nag-panic study sa Bible. Amen. Kanunay na itong ipangandoy ang prosperity. Pero wa ta nangandoy sa tingog sa Dios. Wa ta nangandoy nga punon ta sa gahom sa iyang espiritu. Aron diya sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi, manaa ka nato ang unsang kabubuton sa Dios. No? Say lalom kaayo, lalom kaayo ang pulong sa Ginoo. Uminumdum kita sa Roma Kapitulo 3, nag-ingon diha, walay nangita sa Dios. No? Walay nangita sa Dios.
ang giwali sa mga kasagaran nga mga tao nga naa sa Ginoo? Prosperity. Well, di man asala prosperity. Kay ang Ginoo gusto man gyud ka mo prosper ba? Pero pagbantay. Magbantay ta sa prosperity. Kay kung wa ka nang alagad tinud-anay sa Ginoo, nangandoy kag prosperity, unsaon nimo pagbaton sa prosperity? No? Isugo ang mao man gini pag-ampo biya ni Apostol Pablo. Nakitang tanan, o manay gusto sa atong Ginoong Hesus na atay paglambo, no? Doon sa man nato paglambo, nga may nangita sa Dios, sumapa sa libro sa Roma, Kapitulo 3. Na mabasa ta. Matud pa diya sa Roma 3, versikulo 11. Walay nakasabot o nangita sa Dios atong tan-aw na atong binisaya diya niya partner palihog ko, no? Sumatod pa niya sa verse 11, no one who is wise on who worship God. All have turned away from God. They have all gone wrong. No one does what is right, not even one. See? Way nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa asa siya namiya, asa sila namiya. Nilion siya. Ito ning klaruhon kay amni takamarder sa pulong sa Ginoo. Yara, malihog ko. Verse 11. Okay. Sige. Kana, verse 11. Okay. Wala gayo bisan usa nga nakasabot may tungod sa Dios. Amen. Ug wala gayo nagatinguha sa pag-ila kaniya. See? Way nagtinguha sa pag-ila kaniya. Unsa ang pag-usab sa atong hunahuna? Unsa na to pagbaton sa New Year resolution nga atong gipangandoy? Nawa man nato pangita ang Dios. Ang New Year resolution nga atong gipangita, wa diha. Ano man, wa man mo manifesto ang gahom sa Espiritu sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ano man, wala man ta mangita niyag tinud-anay. Ang atong gipangita ang prosperity. Kisa may tuburan sa prosperity. Ang atong gigugma ang salapi, dili ang Ginoo. Dili ang Ginoo. Ang atong gipangita, ang kahamugaway, dili ang tuburan sa hamugaway. Pero kung atong pangitaon ang tuburan sa kahamugaway, nan mahamugaway kita, kay siya man ang atong gipangita. Amen. Sama ra na. Watay kausaban sa atong panguna-una, kay di man siyang atong gipangita, nga mao'y tuburan sa kausaban sa atong panguna-una. Amen. So, wata nakabaton sa atong New Year resolution. Gusto unta ko karon tuiga, mag-tour ta ko. Gusto karon tuiga mag-tour, di nag-tour kay ngano man. O man imong gipangita ang tour, dili ang Ginoo. So, ang Ginoo naghatag nimo ni anang tour, wa na nimo ilha. Giila na nimo imong sapi. Nga mo ay nagpa-tour nimo. No? So, gikinanglan na nato ang kinasing-kasing nga siya ang atong padumalaon sa atong panghuna-huna. Kay diya sa atong panghuna-huna, magikan. Ununsa naa sa atong kasing-kasing ug mao sa nay muguwa sa atong mga ngabil. Amen. Amen. Mo na nga gikinahanglan sama ni Apostol Pablo nga nagtuon siya o nagtudlo siya sa mga butang nga diin gikan sa Dios. Dili gikan sa tao.
sagad atong makita nining kalibutana ang pagpanudlo sa tao mo'y ginasunod sa mga tao. No? Mo'y ginasunod sa mga tao. Dili ang pagpanudlo sa Biblia. Ano man? Tungod sa kakulang sa kaalam. Nagtuo man gud ang tao, nga ang tanang tao, nga ang magtudlo, sakto. No? Daghan kay mga magic. Aron makabaton lamang sila og daghang bahandi. Akita mo karon sa Facebook, kasagaran mga scam. Nya mutuor ba ta nga nai-scammer? Unya magpa-scam sa ta. Na mag-ampo ta, nga di ta ma-scam. Di ta mabiktima. Mag-ampo ta sa Dios. Kaysa dali ta mailad. Muna nga, nining kinabuhia, kung ang plano sa Dios, alang ka nato, dili pagsakit. Kundi ang paghatag ka natog maayong ugma, so gikinanglan nato nga tumanon ang Dios. Amen. Amen. Ato siyang tumanon. Let God. Kung gingon niya diya sa Roma 12, ningon siya nga let matod pa niya. Let God transform you inwardly. Diya sa sulod. Kay humani ana kung na-transform na ka sa Ginoo sa inward nimo, mugawas ra na diya sa imong agi. Amen. No? Mo ni nga gikinahanglan nato kining mga butanga. Let God transform you inwardly by the complete change of your mind. Kompleto nga kausaban sa atong pangunahuna. Ug human ni ana masayod kita unsay gimbutan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Usay sayon ra kayo ng buhaton sa imong damgo. Pero kung imo na nang tagaan og pagtagad lisod buhaton. Sa mga kung moinom ka og ingnon ta hilo. Say nakay problema, dali ra na nimo una-unaon. Pero kung wa kay Kristo, mo na may tabo nimo. Pero kung naa kay Kristo, way tao maguna-una, amoy-inom og hilo. Amen. So gikinahanglan nato sa atong kinabuhi na atay pagmatngon. Kay ang bag-ong resolution ikinahanglan og kinasing-kasing nga pagpatnugyan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ato sang bation ang atong igsoon si Ginalyn Gubantes. Salamat sa Ginoo sa imong pagpadayon sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. God bless you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Unsa to palang ga excuse ka dito? Where's the computer? Unto sa luyos sa atong kuan, supas atong sa atong igdaanan. Ito sa sala. Kita dito, oh. Nasa luyos sa online. Abot akong apo nangita sa iyang computer. Kaya akong hipuson panahon na nga kuan para nga malimit ang ilang paggamit sa computer. Anyway, padayon kita, no? So, sister-in-law nimo, wow, salamat sa Ginoo. Salamat sa Dios, panalanginan mong tanan sa Ginoo diha. Mao ginino magtakod-takod gyud ang pulong sa Ginoo sa atong mga kaparyentihan. Kay gusto sa Ginoo nga kitang tanan na ay panaghiusa sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. So, dalaygon ang Dios walay katapusan. So, dili atong makita, mapadayon kita sa unahan. Salamat sa Ginoo.
Tagaan gyud ta og mga bunga sa Ginoo, bunga nga mulungtad. Amen. Siya may mulihok sa atong kinabuhi, dili kita tungod kay wa kitay gahom aron sa pagpangabig ug kalag. Kundi siya ang pagkabig, siya sad ang kaluwasan. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. So diri mo padayon kita. So kung atong una-unaon, una pababag-o ang atong panghuna-huna, naagi tay complete submissive. Kanang complete submission. Kumpleto gyud ang atong pagsubmitar sa Ginoo. Manang ato gyud ipahawan sa Ginoo, kanang kwaon ta niya ba sa iyang plano sa atong kinabuhi. Kay kung atong ali-alihan ang Ginoo sa ato ang ingnon ta sa iyang plano, di siya dili siya makalihok. Excuse me. Di siya kalihok sa atong taliwala. Unsaon man niya pag-usab sa atong una-una, kung ato siyang ali-alihan, no? Ato siyang kanang inon tatagaan nato siya og gap. Nga moingon ta ako ra, no? Nanglan mausab akong una-una, no? Dili ingon ni ana. Kayong paghimo nimo sa ingon ni ana, daw ikaw ra say naglihok. Let God gani. Mato niya, ingon siya, let God. No? Sa ato pa kung maingon ka nga, let God pasagdi ang Ginoo. Na mag-usab. No? Magbag-o. Hallelujah. Magbag-o sa atong panghuna-huna. Magbag-o, mag-transform ka nato sa sulod. Sa ato pa, wala sa gawas mag-una ang transformation niya sa sulod, no? Busa kung sa sulod nag-una ang transformation, sa ato pa, siya nga naghatag kanimo ni anang ingnuntang kinabuhia. Siya sad ang muhawid na ng imong kasing-kasing. Amen. Amen. Sa imong kasing-kasing siya mulihok. Diha sa imong sulod, sa imong dughan, siya mulihok. Kay siya may naa sa imong dughan, kining kausaban nato. Magdepende ni kung kinsay nagpuyo nimo. Amen? Magdepende na kung kinsay naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Kay kung unsay naa sa imong una-una, kung siya na sa imong una-una, siya sad ang nasa imong kasing-kasing. O kung siya ang nasa imong kasing-kasing, siya sad ang makita sa gawas unya. Amen? Amen. So kay siya man ang naa sa imong una-una, kasing-kasing sa imong gawas diya sa imong ngabe. Siyang muhatag kanimog strength. Amen? Siya mo ay muhatag nimo og kusog diya sa imong una-una, diya sa imong sa imong inunta lawas aron kun unsa ang gusto sa Ginoo ipa-deliver diya nimo, ilabi na sa panahon sa kanang mga nagkalain-lain nga sitwasyon, siya mo ay makita. Amen. Amen. Ato kunong basahon unsay giingon diya sa atong libro sa Isaiah 40. Basa kita. Hallelujah. Sa Isaiah 40, versikulo 29. Ato ding tun-an ang atong mga Biblia. Pag-ablisan mo sa inyong mga Biblia diha, kay palihog, kay diha sa inyong pag-abli, imo na inyo sadnang butangag, unsa ni? Timailhan, mas dali na mo mangita sa mga bersikulo kung kamo mismo ang makabasa. Matod pa niya, He strengthened those who are weak and tired. See? Sa ato pa, kung pananglit weak ta, nang huyang bitaw ta, palihog sa ko, sabi ni Saya, ni mo palihog partner sa Isaiah
40 versikulo 29. Okay. 29. He strengthened those who are weak and tired. Matod pa niya. Sige. Okay. Gihatagan niya kusog ang mga maluya ug ang mga gikapuyan. Amen. So sa to pa, hatagan ko niya og gahom ang huyang. No? Isaiah Kapitulo 40 para sa ato ang igsoon, Silvia. O sa tanan nga namati ka nato. Isaiah 40, versikulo 29. Nungan siya diha. He gives you strength when your mind and body can think of what going, no? Siya mo hatag di mo anang kusog kung ang imong una-una, yung last di ka una-una ug unsay naa, no? And He will deliver unto you the power you need to get through challenging times. Panahon nga naa ka sa sitwasyon nga di ka kasabot, no? Siya may muhatag nimo ni anang gahuma. Sama ni ana, gusto ka mausab imong panguna-una. Gusto ka di ka mag-focus sa bisan unsa nga bati sa imong kinabuhi. Kay gusto ka karon tuiga naa kay kausaban nga makita, no, diya sa Ginoo. Kay imong pangandoy ang Ginoo man. Ayaw pangandoy para sa imong kaugalingon nga flesh. Kay kon ang imong flesh ang imuhang tagaan og pagtaga, di ka accomplish unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo bitaw na nga kinahanglan kalimtan natong atong flesh, ang atong will. Kinahanglan ang will sa Ginoo may atong sundon. No? Kasi ang gusto nato kita kanunay, naatay kanunay pangandoy, ang atong pangandoy kanunay, nga kanang naa dinis kalibutan. We don't mind unsay atong dangatan ug madamlag. No? Ang gusto nato, ang karon gusto nato maglulinghayaw, gusto nato mo na. Ato kalibutanon nga mga butang bitaw kasagaran atong gusto. Ang atong New Year resolution not exactly about Him. Kasagaran nato. It's not all about Him. Kasagaran ng atong New Year resolution is for our own interest, self-interest. Di na mao ang gusto sa Ginoo. Magiging yun nga, ang atong yung kausaban, magikan sa ato ang ilalom. Tungod kay ang ilalom, mao man ay gusto umulon sa Ginoo, kay mao man ay iyang gipuy-an. Gusto niya nga ma-pure and holy sama ni David. Ganingon siya nga, Ginoo, ang kanang hinlui ang akong kasing-kasing. Salamat sa Ginoo. Hi David Ron, kinsay nagpaluyo sa imo ha palangga. Panalanginan mo sa Ginoo diha, maayong kadlaw ninyo, mga apo, mga anak. Salamat sa Ginoo, padayon mo dong. Padayon mo mga palangga pagpamati sa atong tulumanon. Panalanginan mo sa Dios. Ug i-share ninyo ha mga anak. Ang atong lalo balik ta sa atong tema. Ang gusto sa Ginoo nga atong ipaumol niya ang atong lalom. Kanang ilalom, dili kanang ibabaw nga makita nga bistihan natong gwapa ta, pero ang atong ilalom dunot. No? Say mo ni atong gusto nga makita sa tao ang atong ibabaw. Maniging nga plastic, no? So kanus ana nato ipabuhat sa Ginoo kon kanunay lang ta nga ang atong gitinguha ang mga kalibutanong butang. So wala ay may tabo nga katumanan sa atong pangandoy tungod ang Dios dili mo hatag kanato niya nang wa nato kinahanglan.
ang gikinahanglan nato mo'y ihatag sa Ginoo diri kanato. E bisan magpuyo patag pagapaga, kung naatay kalinaw, mo na'y gusto sa Ginoo. Kaya di ni mao atong pulianan nga tinuod. Di ta ma-comfort ni ining kalibutana. Unang kasagaran nga magwali ang prosperity. Yes, prosperity. Gusto sa Ginoo ma-prosper ta. Pero gusto niya nga ma-prosper food ta sa atong mga kalag. Amen. Amen. Kaya kung ma-prosper ta dinis kalibutan na, kumusta ang atong kalag? Salamat sa Ginoo. Dali ra kayong oras, no? Murag nituyok rag kadiyot ang oras, alauna na sa hapon. Og pasaylo ako ninyo, wala ta naka padayon sa taas-taas nga ingnon ta topic, pero nalipay kayo ko nga nakapaambit ko niini kaninyo, minaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios, manginaot ko nga naamoy nakatunan. Og sa sunod natong panaghimamatay, maloy ang Ginoo, tagaan tagmayong lawas, kinabuhi, magpadayon kita. Kay importante kini natong hisgutan. Kay way usa ka nato nga wala magkinahanglan niini ang kausaban sa atong panguna-una og labaw sa tanan nga makat-on kita unsa gayoy maayo. What is the best way to start a new beginning? Amen. What is the best way to start a new beginning? Masalamatan nato ang Ginoo kay kining maong mga butanga dili kini butang nga simply. This is a serious thing. Nga naman, ang kinabuhi sa tao, mubo ra kaayo. Mubo ra kaayo. Aron nga atong pabungol-bungulan ang Ginoo. Apit na siya mo balik. Daghan na kay mga pangitabo nga natinuod na sa Biblia. Og di ta magpaabot nga unusan tag kinabuhi nga wala ta diya niya. Muna nga atog yung ipausab ang atong pangunahuna sa Ginoo ug ipatransform natong atong kasing-kasing sa Ginoo. Kay maglunang ta sa bahandi sa lapi og bulawan nining kinabuhi yung atong kalag kumusta. May kausaban ba kita? Naabatay, nahimo ba ni nato ang pabag-os sa Ginoo? Mo ni ang ato ang topic gihapon sa sunod. Ay mong kalimot sa pagsunod ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Apan kundya kaninyo, may nakulang, una-unaan ninyo. Kung si Kristo ang inyong pasudlon sa inyong kasing-kasing karong adlaw, di nag-ingon siya, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. O kung may makadungog sa akong tingog, ug moabli sa iyang pultahan, musulod ako sa iyang balay. Ug musaw uban kaniya, ug mukaon siya uban kanako. Ato nang mabasa sa Gipadayag, Kapitulo 3, versikulo 20. Ug diya sa ikaduhang Korinto, nag-iingon siya Kapitulo 6, versikulo 2, nag-iingon ang Dios, panahon nga kita naas kalisdanan, umusangpit taniya, kaluy-an taniya, ay mao kini ang adlaw nga iyang ihatag kanatong pabor. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. So kung dawato nimo si Jesus nga imong Ginuog manluluwas, muila ka kaniya, ug mutuo ka nga siya mo ang gibanhaw sa Dios gikan sa mapatay, maluwas ka. O sa oras na, aron mag-ampo kita. Amen. Hallelujah. Di nato isirang ato ang tulumanon nga di kita mag-ampo. Kaya diya sa atong pag-ampo, atong madawat ang pabor sa Dios. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mag-ampo ta. Sunod sa atong pag-ampo, sabat sa atong pag-ampo, imo akining kaugalingon nimong pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit,
Ama na mong anak ka sa langit, Sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong sa Hesus. ngalan si imong bugtong anak na among Ginoong Hesus. Ani amidol ako kanimo, O Dios, Ani amidol ako kanimo, nga Diyos, usa ka makasasala. nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala tanan kong mga sala. nga nahimo batok kanimo Nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa buhat, ug sa unahuna. ug sa unahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, karon dayon karon dayon, ugasi ako ugasi ako sa imong hamili nga dugo, sa imong hamili nga nga imong giula imong giula. ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, Sa ibabaw sa krus sa tanang kong pagkadaotan, tanan kong pagkadalo. sukad sa akong pagkahimugso, Sukad sa akong pagkahimugso. hangtod niining panahon na. Antod ni ining panahon. Ug salamat Ginoong Ug Hesus, salamat Ginoong Hesus. karon mila ako kanimo, Karon mila ako kanimo. nga ikaw akong Ginoo, Nga ikaw akong Ginoo. ug nagtuo ako, Ug nagtuo. nga ikaw may gibanhaw sa Nga Dios, ikaw may gibanaw sa Diyos. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. So kaning rasa Ginoong Hesus, Sukad ng orasa. giablihan kong akong kasing-kasing, Gabihan ko nga akong kasing-kasing. ug sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang akong Ginoo. ang akong Ginoo. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang kanako. maghari diri kanako. Ikaw na, O Dios, Ikaw na, O Diyos, ang akong simbahon, ang akong alagaron, alaga karon, karon ug hangtod sa kahangturan. hangtod sa kahangturan. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. sa iluan sa akong mga sala. Salamat sa imong mga pulong Salamat sa nga akong nadungog nga akong nining orasa. ining oras. Ug tabangi ako Ug tabangi ako sa pagpausab kanimo pagpausap ka sa akong una-huna sa akong naon. ug diya sa akong kasing-kasing. Diya sa akong kasingkas. Ikaw na'y magadumala niini. Ikaw ni magadumala ni Tudloi ako tudloy ako sa pagpangalagad kanimo pagpangalagad sa tibuok kong kasing-kasing, kasi sa tibuok kong kalag, tibuok kong kalag tibuok kong hunahuna tibuok kong nauna ug kusog ug kusog ug pagsimba kanimo pagsimba sa kanimo espiritu sa espiritu ug sa kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat sa Ginoong kapasayloan sa sa akong mga sala sa akong mga ug sala. isulat Ug ang isulat akong ngalan ang akong ngalan sa basahon sa basahon sa kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Amahan, Sa ngalan ni na ako gipangayo gipasalamatan. Pangayo di pasalamatan. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa mga Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Ug kay nidawat ka naman nga si Jesus imong Ginoo manluluwas. Nagaingon ang Biblia sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 alang ni adtong tanan midawat ug miila kaniya yatagan niya og katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Ug kanahimo naman kita mga anak sa Dios diya sa nangingapi niyang grasya kitang tanan yatagan usab niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Usa sa sunod ay magkalimot sa pagsunod niini kay do na kitay ingnon ta pinasahi na usab nga atong ipasupot pinaagi sa sama gyapon nga ingnon ta topic no amog kalimot kay ang Dios magapadayon sa pag-uban kanatong tanan ang tinubdan sa paglaom magpuno unta kanato sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron makapadayon pagtubong atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niya na sa atong mga kasing-kasing. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan usa hangtod sa sunod akong ihatag ang panahon sa akong kapartner. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangita alang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga lagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Vite Canapi, malipayong manamilit usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo maanak kaninyo.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga putli o malipayon ato sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Kristo atong Ginoo ang kalanggang gahom ug awtoridad sukat pa kaniadto. Amen. Og amen. Og amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Sa mo kalimot sa pag-share nining atong live karon. Kaliusbon ko og uban sa ato ang matag adlaw nga Domingo sa ato ang live broadcast sa radio. Pwede mo ninyong paminawon usab diha o padayon kamo sa pagsunod usab. Hallelujah. Kamatuoran sa Biblia gyapon matag alas 6 sa alas 8 sa buntag sa 540 kHz sa Radio Pilipino Cebu. DYRB na. Amen. Sa DYRB 540 kHz Radio Pilipino Cebu. Matag adlaw nga Domingo. Ay sa mong kalimot pag-subscribe sa ato ang YouTube, no? Palihog sa ko ninyong subscribe sa atong YouTube ang kamatuoran sa Biblia. Og daghang kaayong salamat hangtod sa sunod. God bless us all and we love you all. Atong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo, atong manluluwas ang kinabuhi nga walay katapusan karon ug hangtod sa kangturan. Amen ug amen ug amen.